Maigsoon! Amen. Amen. Ako nga pala si Kirby from Manila. Amen. Ako si Kirby, gikan sa Manila. Amen. Amen. So ngayong umaga, kami ay magsasalamuha sa inyo. Karong butaga maigsoon, makikigambitay mi ninyo. Amen. So, amen. So, praise the Lord. Daigo na Ginoo. Amen. So, we need to be impressed that as believers in the Lord, Kinahanglan maokyap tayo nga mga magtotoo sa Ginoo. we are not just believe on the Lord and we are just saved. Dili lang kay nituotas Ginoo nya naluwas na. We are not just saved from the lake of fire. Dili lang kay naluwas pagikan sa linaw nga kalayo. It is not just for our own benefit, Dili lang sa atong kaugalingon nga kayuhan. but we need to see that God has a purpose. Kinahanglan nakita ta nga ang Ginoo na ituyo. That's why we are saved not merely for our own benefit, Giluwas sa Ginoo dili sa atong kaugalingon nga tuyo. we are called here for God's purpose. Gitawag ta dinhi alang sa tuyo sa Ginoo. Amen. So in the Old Testament, when the children of Israelite was in Exodus in Egypt, Sa daan tugon sama sa mga Israelinon nga naa sa Ehipto, God used Moses to bring the people out. gigamit sa Ginoo si Moses aron pagawas kanila. So when Moses was bargaining with Pharaoh, Sa dihan si Moses istoryahay kang Paraon, Pharaoh did not want to let everyone go. si Paraon dili gusto nga mulakaw sila. But actually God told them, Pero ang Ginoo nagtawag nila. He said that all these people should go out. Kinahanglan na kini mga katawhan mugawas. They must go out of Egypt that they may serve me. Mugawas sila sa Ehipto aron moalagad sila nako. Amen. So here we can see that God wants every believer, every Israelite to go out of Egypt to serve the Lord. Dinhi gusto ang Ginoo nga matag Israelon mugawas sa Ehipto aron moalagad sa Dios. Amen. So when they went out of Egypt, Sa dihan mugawas sila sa Ehipto, they are building up the tabernacle. nagtukod sila tabernakulo. And the main desire of God is that everyone would serve the Lord. Ang pinakapunto nga tulong sa Ginoo nga matag sa moalagad sa Dios. Amen. So in Exodus 19:6, Sa Exodus 19:6, it says that, and you shall be to me a kingdom of priests kamo mahimong gingharian sa mga saserdote and a holy nation. o ang balaang syudad. These are words that you shall speak to the children of Israel. Mao ni ang pulong nga gipamulong ngadto sa mga katawhan sa Israelinon. So here we can see that God is calling us out. Dinhi makita ta maigsoon nga ang Ginoo nagtawag pagawas. And the verse says that it does not say that we are bringing out just to be saved. Ang bersikulo wagay nga ipagawas lang ta aron maluwas. It says that we must come out of Egypt that we might be a kingdom of priests. Gipagawas sa gikan sa Ehipto aron mahimot ang mga gingharian sa mga saserdote. So what is a priest? Unsa man ang saserdote? O pare. Amen. So priests are those who wait on God. Kaning saserdote mao ning Wait on God. naghulat sa Dios. They are those who are following God. Kaning may nagsunod sa Dios. And and the priests are those who are contacting God day by day. Ang saserdote mao kanunay nga tigdugtong sa Ginoo matag adlaw. And on the other hand, the priests are those who are bringing man into God. Sa usa ka bahay ang saserdote nagdalag tawong nagdalag Dios ngadto sa tawo. So their main job is to serve God. Ang pinakaulahanong trabaho nila pag-alagad man sa Dios. So here we can see that the Israelites were to be a kingdom of priests. Dinhi makita ta maigsoon nga mga Israelon mahimong mga gingharian sa mga saserdote. The whole nation is to be a priest. Ang tibuok nasod mahimong gingharian sa mga saserdote. Amen. So the priests are always eating, Ang saserdote sige kaon, living, magkinabuhi and slaughtering the offerings. o mag-ihaw sa mga halal. And that the purpose is that everyone will serve God. Ang tumong nini nga matago sa moalagad sa Dios. And
and everything else is just a sideline. O ang tanang mga butang sideline ra na. So, like when they care for their own living, that's a sideline. Sama sa pagtagad silang panginabuhi, sideline ra na. To do other things is a sideline. Pag himog tanang mga butang sideline ra na. But the main purpose is that they would serve God. Ang pinakaulahanong purpose ani o tumong og tuyo mao gid ang pag-alagad sa Dios. So they're not just being a teacher at school. Dili lang kay sila magtutudlo sa eskwelahan. They're not just being a doctor in the hospitals. Dili lang kay doktor ka sa hospital o nanambal sa hospital. It's not just doing business. Dili lang kay nabigosyo ta. But here in Exodus 19, God tells us that God intended that all the Israelites would be a kingdom of priests. Dinhi sa Exodus 19 ang tinguha sa Ginoo nga mahimos lang gingharian sa mga saserdote. So whether we are young in the Lord Bisan kita batan-on pa sa Ginoo or we are mature, o hamtong na, what is our goal? unsa ni atong tumong? We are all a kingdom of priests. Kita tanan magaging harian sa mga saserdote. We are here to serve the Lord. Nakakaroon pag-alagad sa Dios. Amen. So as long as we are a believer, Basta magtotoo ta. what are we? Unsa man ta? We are a priest. Mga saserdote. Amen. So every one of God's people are there to serve God. Ang tanang makatawhan sa Dios na dito aron sa pag-alagad sa Dios. Amen. So the main purpose of our salvation is to gain a kingdom of Ang priests. pinakaulahanong tumong mga pag-gain, pag-angkon o magiging harian sa saserdote. Amen. And we need to see that the greatest calling and also the greatest grace is that man can serve God as priests. Ang kinadakuang grasya o kinadakuang pagtawag mao man ang ingon nga saserdote nga mga lagad. So we can see that in the picture of the children of Israelites, Makita ka sa pananawon sa kahulagway sa Israelhon, the number of people who went out of Egypt, ang kadaghanan sa mga katawhan nga migawas gikan sa Ehipto, they were the number who are used to serve God. sila ang mga katawhan nga mga lagad sa Dios. Amen. So those number should serve the Lord. Katong gidaghanon mao to ang mga lagad sa Dios. Amen. But sad to say, when they are in the wilderness, Makasusubo sa dihang na sila sa kamingawan, when the Lord was about to give the law to Moses, sa dihang ang Ginoo mohatag og kasuguan ngadto ka Moses. do you know what did the children of Israel did? Unsa may nakabalo ba mo sa gihimo sa mga Israelhon? What they did was that they make an idol Unsa ilang gihimo, naghimo sila Dios and they worship the idol. o nagsimba sila sa Dios. Amen. So that's why, because of that situation, Tungod diha nga sitwasyon, out of the 12 tribe of Israel, lugwa atong 12 ka mga tribo sa mga Israelhon, only the Levites can serve God. kadto ra mga Lebihanon nga nakalagad sa Dios. So during that time, it was limited just to the Levites. Sa atong panahon na limitado ra ang mga Lebihanon ra. Amen. So here we can see that, amen. Amen. So how we need to really be impressed Dinhi nga igsoon makita ka unsaon nga maokyab ta. that serving the Lord is not for a few people. Ang pag-alagad sa Ginoo dili lang pipila ka mga tawo. But during this time, it was limited just to the Levites. Sa dining panahon na limitado ra mga Lebihanon. It is because of their forsaking God. Tungod kay gisalikway nila ang Dios. It is because they worship the idols. Tungod kay nagsimba sila Dios. They established another worship. Naghimo sila laing pagsimba. Amen. So after, because of that, they lost their position. Tungod niya na nawala ang ilang katungod o posisyon. They lost their standing before God. Nawala ang ilang pagbarog diha sa Ginoo. So that's why they could only come to God. They could not come to God as priests to serve Him. Niya na dili sila makaduol sa Dios ingon nga saserdote. They were far away from God. Layo sila sa Dios. So during that time, only the Levites are the ones who are drawing near to God. Niya na panahon na maura ang Lebihanon nga may makaduol sa Dios. And the 11 tribes of Israel became those who could only come to God indirectly. O agatong 11 ka mga tribe. Mga
mga banay, unsi ka mga banay, makaduol sa dili direkta ngadto sa Dios. And only the Levites who can come directly to God. Kadto ra mga Lebihanon mo direktang makaduol sa Dios. Amen. So, so we can see that the 11 tribes became, only the Levites became the serving ones during that time. Kadto ra mga Lebihanon may mahimong nangalagad adtong panahon na. Amen. So here, we need to see that today, in the New Testament, what is God intending to do? Karon sa bagong tugon unsa may gitinguha sa Ginoo nga himuon. Amen. So we can see that God desires a kingdom of priests. Ang Ginoo nagtinguha sa saserdoting gingharian. But in the New Testament, in 1 Peter 2:5, Sa bagong tugon sa unang Pedro 5, dos Pedro to second Peter. second, 1 Peter Unang 2:5. Pedro 2 to 5. 2:5. 2:5. And here we can see that Peter shows us that all the believers are a priesthood. Kapakita din nga ingon si Pedro nga ang tanang mga magtotoo saserdote. And we are a spiritual house. O kita ang mga espirituhanong balay. Amen. So here we can see that in the book of Revelation, Ini makita na to sa basahon sa bugna o pinadayag. the Apostle John said that we are all priests. Si Juan nag-ingon po nga kita tanan mga saserdote. So all the gold, all the silver are for the temple. Ang tanang mga silver, bulawan o salapi alang sa templo And it is also for the tabernacle. o alang sa tabernakulo. Amen. So we can see that all this gold and silver are not for worshiping a golden calf. Kaning mga salapi o bulawan dili ni aron sa pagsimba og nating baka. So here we can see that we are all in the New Testament also it shows us that what is God's desire? Makita to may son din sa bagong tugon sa may gitinguha sa Ginoo. All of us are priests. Kitang tanan mga saserdote. Amen. So in the New Testament age, we are a royal priesthood. Diya sa bagong tugon nga panahon kita mga arianong saserdote. Every believer is a servant of God. Tanang mga magtotoo, mga ulipon sa Dios. Amen. So we are a kingdom of priests Kita mga arianong saserdote to God and Father. ngadto sa Dios og samahan. Amen. So God's intention to the church today is that every believer is a priest. Ang gitinguha sa Dios karong mga adlaw nga tanang mga magtotoo, mga saserdote. We are a kingdom of priests. Kita mga arianong saserdote. Amen. So on the one hand, we can see that the Israelites lost this priesthood Sa usa ka bahin ang mga Israelino nawala kani pagkasaserdote because of their unfaithfulness. tungod sa dili nila pagkamatinud-anon. Amen. So they lost the priestly kingdom. Nawala nila ang gingharianong saserdote. So what does God wants to recover today? Unsa may gitinguha sa Ginoo sa iyang pahiuli? He wants to recover that every believer to be a priest. Iyang pahiuli nga tanang mga magtotoo, mga saserdote. Amen. So today there's a great need of the recovery of the universal priesthood. Karong panahon na dahil dako kayong pagpahiuli sa universalong saserdote. So as long as we are a saved one or a believer, Basta kay mga magtotoo tao na luwas na, we must serve God. kinahanglan mo alagad ka sa Dios. Amen. Amen. So we can see that the church has been selected out of the world. Makita na to nga iglesia gipili gikan sa kalibutan. Amen. We are here to serve the Lord. Nakadinyaron mo alagad sa Dios. Amen. So we need to be impressed Kinahanglan maukyab ta that how the number of believers nga mga kadaghanan sa mga magtotoo is equal to the number of serving ones. equal ni sa mga mag-alagad. Pareha ba? Amen. Amen. So the service should include the same number that the believer is. Ang nangalagad sa marag kadaghanon sa mga magtotoo. Amen. So we need to see that any service should be a service by the whole church. Makita na to ang pagpangalagad sa tibuok iglesia. So every service is not just a service of a few people. Ang pagpangalagad, dili lang kay pagpangalagad sa pipila ka mga tao.
So we can see that this is a body service. Makita na to nga kini lawas nga pagpangalagad. Amen. So God is not satisfied with 99% of people serving. Ang Ginoo wala natagbaw sa 99% nga nangalagad. God wants everyone serving. Ang Ginoo gusto nga tanan mangalagad. Amen. So we can see that we should not believe that a majority of people should serve while the minority of people do not serve. Dili gusto ang Ginoo nga ang mga kadaghanan nangalagad at ang pipila wala. And we should not also believe that only a minority of people should serve while a majority of people do not serve. Di pagtawto nga ang pipila ray nangalagad o niya ang kadaghanan wala nangalagad. So we need to see that the service is not for a few people only. Ang pagpangalagad dili sa pipila ra ka mga tawo. It is not for spiritual giants only. Dili ra ni sa mga espirituhanong higante. Amen. But it is a body service. Kundi lawas nga pagpangalagad. Amen. This is a service that belongs to all the brothers and sisters. Pagpangalagad kini nga nas tanang mga igsoon. Amen. But we need to see that in our present condition, Pero makita na to sa kasamtangan natong kondisyon, the church have not yet arrived at this goal. ang iglesia wa pa kaabot nining puntuha. Amen. So we need to see that actually Brother Watchmani says that that one of the Ephesians chapter 4 is one of the hardest prophecy to be fulfilled. Yan si igsoon Watchman ni. Watchman ni nga kanang episo mo pinaka lisod natong tuwan. Lisod to karon buton. Lisod matuman, sorry. Lisod matuman. Amen. So we need to see because in Ephesians chapter 4 Episo 4 it says that until we are all arrived hangtod nga kita moabot at the oneness of the faith, sa pagkausa sa pagtuo, at the full-grown man, hangtod sa bugos nga pagkahingkod, at the stature of the measure of the fullness of Christ. hangtod sa pagkahingkod, bugos nga pagkahingkod sa sukod sa gidakon. Amen. So in this verse, it shows that every one of us will arrive. Ano nga bersikulo nga igsoon nga kitang tanan mo moabot. So in short, Mudangat. every member will grow in life until maturity. Tanang mga bahin mutubo sa kinabuhi og muhamtong. So we should not be discouraged. Dili ta ma-discourage. We should not say that this brother is so good. Kani nga igsoon, adi kami nga igsoon mayo. I am weak. I don't need to function. Ako luya, di ko mo function. Because in this verse, it says that until we all arrive. Kay kani nga bersikulo nagingon na kitang tanan mo abot. So we should, Mo dangat. amen. So we should not just, we should not say that I'm so weak, I cannot arrive at that. May adi tamingon nga ako luya unya dili ko mo dangat ana. But we must be encouraged by this verse. Pero kinahanglan madasig ta ning bersikulo ha. It says that until we all arrive. Ngayon nga kitang tanan hantod mo dangat. Our growth might be in different stages. Atong pagtubo dili tinali pareha, But we will all arrive. pero kitang tanan mo dangat. Amen. So we should just function according to our measure. Nanglan mulihok ta mo pangsunta sumala lang sa atong sukod. Until we all are matured. Hantod kita mo hantong. Even in Ephesians chapter 12, Bisan pa sa 11 to 12, bisan pa sa Episo 11:12, it shows us that it is for the perfecting of the saints, dagisgot dia paghingpit sa mga balaan. unto the work of the ministry, Buhas pag ngadto sa buhas pagpangalagad, unto the building up of the body of Christ. adto sa pagtukod sa lawas ni Kristo. So here we can see that the gifted members Dinhi makita nato itong mga ginasahan nga bahin, are not directly building the church, dili direktang nagtukod sa iglesia. but they are perfecting other members, Pero naghingpit sila sa matag bahin. and the other members are directly building the O church. ang matag bahin mo direktang nagtukod sa iglesia. I remember one illustration Nakadumdum ko sa kailustrasyon that before in the church in Anaheim. sa kanhe sa iglesia sa Anaheim. Do you know how the meeting hall was built up? Nakabalo ba yun sa pagtukod ang tigumanan? It was built up by
every believer. Gitukod kadtong tigumanag sa matag magtotoo. So in those times, although some believer do not know construction work, Di atong panahon na bisan ang mga magtotoo dili wa kabawog kanang construction ba dili mason dili panday wa sa kabalo ato. but they are willing to learn. Pero bukas sila nga magtuon. They volunteer themselves to be part of that construction. Bing volunteer sila nga bahin sila ato nga construction mupahina ba way bayad. So the meeting hall there was built up by many believers who volunteered. Kadtong tigumana na natukod to sa mga magtotoo nga aming volunteer. So it's the same way in the church life. Sa samang pagkagi sa iglesyadong kinabuhi. We might not know how to build up the church, Wa di ta kabalo kung saan pagtukod sa iglesia. but we must be willing to be O perfected. kinahanglan ta bukas nga mahimpit. We should not be afraid to make mistakes. Dili ta mahadlok nga masayop. When we make mistakes, we learn. Kung masayop ta, makaunta. In my personal experience, Sa kong personal nga kasinatian, there are times that I just prophesy. nabaroon nga may propesya lang ko. And then when I sit down, I suddenly realize that what I shared was wrong. Sa dihang naglingkod ko, yung ko, sayop man to akong propesya. So through that, I learn. Pinagya na nakaton ko. So if I did not make mistake, I will not learn. I'll just sit down and be silent. Kung wa ko nakahimog sayop, naglingkod ako, dili ko makaton. But the more I prophesy, the more I am learning. Prophesy. Nagalabi nagpropesya ko, nagalabi nga nakaton ko. Amen. So I also remember when I was small, Sa dihang gamay pa ko, bata pa ko, I'm not used to traveling a lot. dili ko ng sigig biyahe. I only know the area of Manila. Nakabalor ako sa diha ra Diyos Manila, tuyok-tuyok. I'm just familiar with all the places in Binondo. Kaya ko sa Binondo, kaya ko di ko mawala diha. Suito sa Binondo. But when I graduated, Sa dihang ni graduate na ko, I need to go out to apply for a job. mugawas na ko ron mga apply trabaho. But I'm afraid to go out Tumahadlo ko mugawas. because I might get lost. Hadlo ko basig mawala. But I suddenly realized that I need to go out. So nakaamgo ko nga kinahanglan ko mugawas. I need to be lost. Kinahanglan mawala ko. I need to experience this Makasinati ko mawala. so that I would learn how to go to certain places. Aron makakon ko muadto sa laing dapit. Amen. So it is the same way in serving the Lord. Samang pagagi sa pagalagad sa Ginoo. We must not be afraid to make mistakes. Dili ta mahadlok na masayop. But the more we serve, Nagalabi nga malagad, the more we should learn. nagalabi nga makatunta. Amen. So we must have a learning spirit. Kinahanglan nato espirituhanong magkaton. So until we all arrive, Antod mo dangat, we should not be discouraged. dili ta ma-discourage. So thank the Lord. Salamat sa Ginoo. Amen. So I also remember the parable of the talents. Nakadumdum po ko katong parabol sa sumbingay sa talento. So Talanton. Sumbingay sa talanton. there are three kinds of people here. Ada tulo ka mga klase-klaseng tao. So the first one has one talent. Ang una may usa ka talento. Talanton. The second one has two talents. Ang ikaduha duha nga talanton. And the third one has 5 talents. Ang ikatulo 5 iyang talanton. So the two talented ones and the 5 talented ones, Ang duha ka talanton o katong 5 ka talanton, they use their talents. ilang gigamit ilang talanton. They invest it. Ilang ginegosyo. So when the Lord comes back, So ang Ginoo sa diyang mibalik, their talents doubled. ang ilang talanton ning doble. There's an interest. Na interes. Amen. But sad to say, Pero makasusubo, the one talented one, ang usa ka talanton, he buried his talent. iyang gilubong iyang talanton, He just buried on the earth. iyang gilubong sa yuta. Amen. So many times, this is our personal experience. Kadaghanan mo na tong personal nga kasinatian. We might feel that I'm just a one talented one. Gibati na to nga usa ra man akong talento. So we just let the 5 talented one and the 2 talented one serve the Lord. So ato lang kasagdag atong duha ka talento, 5 ka talento nga mga lagad.
I will just bury my talent. I will not use it. Ato rang ilubong ako ang talento niya, dili na ako nagabiton. Amen. But we need to see that today, what the Lord needs are not merely the 5 talented ones. Ato makita karon adlaw mga igsoon nga ang Ginoo wala nanginahanglan atong 5 ka mga talanton. It is not just the 2 talented ones. Dili pud tong duha ka talanton. Amen. So it's not, in short, I'm not saying that we do not need the 5 talented ones. Sa mubong pagsulti dili ingon nga wala ka nanginahanglan anang 5 ka talanton. If there are the 5 talented ones, Kung 5 sila kana ka talanton, we must praise the Lord. magdayeg ka sa Ginoo. We must let them perfect us. Ato silang tugutan nga mohimpit nato. And we need to see that what the Lord's recovery need today is the recovery of every 1 talented one. Makita unta nato unsa gikinahanglan sa Ginoo karon nga mapahiuli ang matag usa ka talanton. For example, here in Oroqueta, Sa mapagkagi dinhi sa Rokita, the brother shared that the regular attendance right now is 1,100. atong igsoon nakigabitan nato nga ang regular nga motigom usa ka libo usa ka gatos. So imagine that if the 1,100 would rise up to give their portion, Ko atong imaginon ba kung ang usa ka libo o usang gatos motindog og